baik semuanya. Hari ini saya berada di Waseda Station, akan bertemu seseorang. Kita tunggu ya. Yang ditunggu sudah datang, ternyata naik sepeda. Otsuka, はい、Okaeri, ただいま。Oskare sama. Yo. Kita akan jalan dari Waseda Eki menuju Waseda kampus. Otsuka buat sepeda, tapi kita jalan kaki. Let's go. Let's go. Aruku Shinagara. Jalan menuju kampus Waseda. Kita menuju ke main kampus ya, kampus utama. Jadi sehari-hari Waseda Boys tidak di kampus ini, tapi di kampus berbeda-beda. Hanya kadang-kadang aja di kampus ini. Tapi kali ini kita jalan ke sana dan duduk di sana ngobrol dengan Otsuka. Otsuka, Indonesia wa? Indonesia bagaimana? Bagaimana? Panas? Panas. Atsui? 暑い。日本涼しい。 Japan katanya lebih sejuk daripada Indonesia. Demo genki? Daijoubu? お腹が治った。 Oh, nangka? ペレトフードがなくなったから、 Ah, 日本食のジャパニーズフードで完全に治った。 berarti semuanya sama ya, bermasalah di perut. Karena makanan Indonesia mungkin rasanya terlalu pedas buat mereka. Spicy ne? Tomorashi ne? 美味しいけどね。美味しいけど、うん日本人のお腹にはなかなか合ってないから、刺激が強すぎる。 Onaji Tomo mo sore imashita. 言ってた。 Juteta. Berarti pendapatnya sama Tomo. Makanannya enak, tapi di perut mereka itu nggak cocok begitu. Ternyata oishi. Oke, kita sampai di kampus utama. Biasanya di gedung ini kalau acara penerimaan mahasiswa baru dan kelulusan diadakan, pasti pada lihat semuanya video ini, daerah sini. Rame banget anak-anak sekolah. Kokose? Nande? わかんない。体験。 Ini kayaknya anak SMA, mungkin ada acara khusus di sini. Oke, di sini ada informasi tentang kampus ini. Luas banget. Kita akan duduk cari tempat yang nyaman untuk ngobrol. Otsuka. Inilah kampus utama Waseda. Dan di dekat sini ada kafe. Kita akan duduk ngobrol di kafe ini. Nggak jadi ngobrol di kafenya, nggak enak didengar orang. Jadi di sebelah sini ada taman. Tamannya luas. Siapa saja bisa masuk ke sini dan bisa main di sini, sedikit ngobrol di sini, berteduh di sini. Wow. Otsuka, are wa nan desu ka? あれ？ Are no biru. あれはホテル。 Nani hoteru? なんだっけ？リーガロイヤルホテル。 Nani? リーガロイヤル。 Ternyata sebelah sana itu hotel dan halamannya jadi satu dengan kampus Waseda. めちゃくちゃなんか早稲田が結構利用する。 Untuk? 使ったことある。 Eh,
selalu menjaga kebersihan. Gomibako. Halo, selamat sore semuanya. Hari ini saya bersama Otsuka. Hai. Yeay. Otsuka sekarang ada di Taman Kampus Waseda, tapi belakangnya itu hotel. Tamannya bagus banget. Dan cuacanya hari ini juga nggak panas, mendung, jadi enak duduk di taman. Kita ngobrol-ngobrol sedikit bersama Otsuka ya. Otsuka Indonesia go amari 得意じゃない。いや、 amari 勉強してない。 tidak begitu bahasa Indonesianya, tapi nanti ngobrol bahasa Indonesia tanpa ngomong juga bahasa Jepang. Oke? Oke. Oke, pertama Otsuka nama lengkapnya full name. Full name. 大塚龍馬。 Otsuka Ryoman. 龍馬。 Waseda Universitas ni Sotsugyo shimashita Hmm. bersama Jeremy, Tomo, dan Yusuke. Otsuka belajar tentang apa? IT. IT no, benkyou shimashita. Jadi Otsuka belajar tentang IT. Oke. Otsuka wa nani? Moto-moto Tokyo no hito? いや、福岡。 Asalnya Otsuka itu dari Fukuoka. Papa mama Fukuoka. パパ、ママ福岡。 Jadi keluarganya ada di Fukuoka. Otsuka hitori de koko ni? Kita. Jadi Otsuka tinggal sendiri di Tokyo. Otsuka wa Indonesia wa kono aida wa 2 回目? 2回目。 Jadi waktu ini Otsuka ke Indonesia yang kedua kali. 2 kaget gurai ne, selama kurang lebih 2 bulan. Do desu ka? Bagaimana Indonesia selama 2 bulan? なんか1回目の旅行の時はなんか本当に旅行って感じで1週間ぐらいやったから、だったんだけど、2回目の時はもう2ヶ月いたから、なんかいろんな島とか、いろんな町に行くことで、なんかその町一つ一つの文化が違ったりとかして、なんかいろいろな文化に触れることができて、すごいいい経験ができたかな。 Jadi waktu pertama kali Otsuka pergi ke Indonesia itu cuma 1 minggu aja, jadi rasanya seperti jalan-jalan begitu. Tapi yang kali ini karena 2 bulan dan pergi ke beberapa kota dan lihat budaya yang berbeda-beda, jadi rasanya lain dari yang pertama. Omoshiroi desu ka? 面白い。まあなんか文化も面白いんだけど、インドネシアはなんか人がすごい明るくて、なんかどんな時間でも夜の23時とか、もうなんなら1時、12時過ぎても、そこがすごいなって本当に思った。 Jadi kata Otsuka memang budayanya juga berbeda-beda dan menarik. Tapi Otsuka bilang orang Indonesia itu sangat ceria ya. Baik itu pagi, siang, malam melakukan sesuatu berbeda lah gitu. Ada keceriaan tersendiri bagi orang Indonesia. Hai. Ichiban kini narimashita no tokoro, tempat yang paling menarik dari semua yang dituju. Labuan Bajo. Labuan Bajo. Jadi Labuan Bajo yang paling menarik menurut Otsuka. Naze? Kenapa? なんか、まあ、インドネシアはなんかどの町でもまあ綺麗っちゃ綺麗なんだけど、そのラブワンバジョは自然が作り出した美しさみたいなところがこうなんか人が作れないような美しさっていうのがあって、そこに惚れた。完全に一目惚れ。 Kata Otsuka, apa yang menarik di Labuan Bajo itu, di semua tempat di Indonesia punya keunikan tersendiri, tapi di Labuan Bajo ini gimana ya, mempunyai keunikan yang lebih berbeda dan sangat indah menurut Otsuka. Umi wa kirei? 海は本当に綺麗。ウミガメっていうカメがプヌが沖縄、日本の沖縄だったらなんか見れたらなんかラッキーって感じなんだけど、そこの海は、まあ、なんか100% 見れるって言われてて、で実際にももうなんか1日にカメ10匹以上見てて、本当にもう綺麗すぎて。 Menurut Otsuka, pantainya, lautnya sangat bagus di Labuan Bajo. Dan katanya kalau pergi ke Okinawa, kalau bisa ketemu dengan kura-kura itu suatu keberuntungan. Dan pergi ke Bajo itu menurut Otsuka itu pasti
bisa lihat kura-kura, dan orang-orang juga bilang pasti lihat kura-kura, dan satu hari bisa berkali-kali, bisa sampai 10 kali ketemu dengan kura-kura. Ureshikatta. あとその海だけじゃなくてその船で生活したっていうのがなんかクルーズ船みたいな船じゃなくて、なんか海賊船みたいな、なんか普通じゃ生活しないような船で来たから、めちゃくちゃ面白かった。Jadi menurut Otsuka, karena beberapa hari ada di kapal, jadi berbeda rasanya dengan tinggal di hotel atau tinggal di penginapan. Karena ini tinggal di kapal, jadi sangat menyenangkan. Oke, lanjut lagi bicara tentang Indonesia. Sore kara tabemono wa do desu ka? Makanan bagaimana? チキンがめちゃくちゃ美味しい。Ayam ga enak. アヤムが本当に最高。アヤムの中でも特になんだろう、Nani ryori? Ayam dengan apa, masakan apa? なんだろうな。Agemono mitai? 揚げ物かな。揚げ物だね。Seperti ayam フライ goreng. ドチキンが本当に美味しい。Seperti ayam goreng, Otsuka. YouTube でフライドチキン、なんだっけ、KFC とかああいうやつ、どれを食べ比べみたいなのしたんだけども、本当に全部美味しくて、日本のフライドチキンより全部うまかった。Katanya lebih enak fried chicken di Indonesia daripada di Jepang. Durian do desu ka? あ、最悪。Semuanya tidak berani durian. あれ、そう、このメダンで、なんかドリアンをなんかこうグップレックじゃないけど、こう潰したやつを食べたんだけど、もうすごかった。全員ノックアウトされた。Pengalamannya sama dengan Tomo mencoba durian, tapi semuanya tidak bisa. Nyoi mo? 匂いも無理。 Baunya juga. いや、てか匂いが圧倒的にやばいし、口の中に入れた瞬間もなんかpokoknya baunya setelah itu ada di bekas bau di dalam mulut, bau durian itu katanya tidak kuat. Sore kara sambal wa? サンバルもね、まあなんかなんだっけ、サンバル Sambal mercon. Sugoku karai yatsu no. あ、それはダメで。Semuanya サンバルマタかな。なんかさっぱり系のやつ。sambal mata Bali no? サンバルマタかな。なんだろう。生のサンバルとかはまあ美味しかったかな。どっちかっていうと。Sambal mata oke. Rasa enak. Demo sugoku karai no yatsu. ダメ。まあ、sambal mercon tidak bisa. あんまりもともとサンバル得意じゃないから、なんかもう食材本来の味が一番好きだから、日本人だし。Jadi Otsuka tidak begitu suka dengan makanan yang rasanya keras. Jadi dia sukanya lebih seperti Japanese style ya, makanan dengan rasa yang tidak terlalu keras begitu. Nihon no tabemono yasashi dakara ne. Masakan Jepang rasanya itu tidak jarang yang keras. Suka. Sore kara nanika omoshiroi koto wa? 面白いこと。2ヶ月のぐらいの一番インパクト。一番のインパクト。Sesuatu selama 2 bulan di Indonesia, sesuatu yang メモしたことあるかな。yang tidak terlupakan buat Otsuka. ちょっと待ってね。インドネシアで驚いたことというか全部メモしてたから。Ternyata Otsuka bikin memo, dia bikin catatan hal-hal yang mengejutkan yang terjadi di Indonesia, yang dia alami di Indonesia. あれ、なんかもっと持ってて。まず一つ目が sesuatu yang mengejutkan bagi Otsuka selama 2 bulan trip di Indonesia. Hai, doso. ジャカルタの渋滞が本当にとんでもない。 Pertama, macetnya Jakarta. Nih bang. ありえない。 Tidak percaya katanya dengan kemacetan yang seperti itu. その時に日本の電車の優秀さをすごい感じた。車ってやっぱ渋滞が起きるとこう、永遠にこう長くなるから、でも電車だとやっぱこう一つしかないから、そこがすごい便利だと思った日本の。Jadi merasa di Jepang itu sangat praktis sekali dengan adanya kereta ya, mengatasi semua kemacetan itu.
setelah itu ada yang lain? あとはエアコンの温度が絶対みんな16度 Katanya semua AC di Indonesia itu 16 derajat. Sama Sungiru 寒すぎる terlalu dingin. ありえない16度なんて風邪ひくよびっくりした Menurut Otsuka kalau AC itu 16 derajat itu bikin masuk angin, terlalu keras, terlalu dingin. Kutsuwa 普通でも24度とか25度だよね karena menurut Otsuka kalau hidupin AC itu kira-kira 24 derajat itu udah biasa gitu, tapi di Indonesia 16 derajat. Di Kristen びっくりした itu juga bikin kaget. Sore kara ippa kaita desho. Ippa kaita desho. これでもなんか、まあ、驚いたことだけじゃないけど Sesuatu yang membuat Otsuka terkaget-kaget di Indonesia. まあそう車に関してか車からの関連だけど全然歩かないのにご飯めちゃくちゃみんな食べる白米が毎食出てきてなんでこんな食べるのかって思ったんだけど、まあなんかご飯を食べないと元気が出ないっていうのがなんかインドネシア人の考え方であるっていうのをなんかネットで調べておおってなったでなんか日本人の3倍ぐらいご飯食べるらしいそれびっくり Kata Otsuka, padahal kita padahal di Indonesia selalu naik mobil, tapi kenapa tidak jalan kaki tapi naik mobil, tapi setiap mau makan itu makannya banyak gitu. Padahal tidak ngapa-ngapain, cuma di mobil aja, tidak melakukan gerakan yang banyak, tapi bisa makan banyak gitu. Itu juga sesuatu hal yang mengejutkan. いいんだけど Banyak hal mengejutkan yang Otsuka catat. まあなんか日本の会社日本車とか、まあ日本の企業のものがいっぱいあって、まあ、それもまあ驚きの一つなんだけど、まあでも東南アジア全体としてそれは言えるから、menemukan banyak produk-produk dari Jepang juga bikin kaget Otsuka. Tapi ya memang karena daerah Asia, jadi menurut Otsuka pasti banyak produk Jepang yang ada di Indonesia. Onanoko wa do? 女の子 Indonesia no. あでも女の子でびっくりしたのがそのなんかご飯さっき食べるの多いって言ったじゃん、だからなんかこうめっちゃ食べるし運動しないからなんか太った子多いのかなって思ったら、全然逆になんか細い子いっぱいいてびっくりなんでパンターニも細いしなんでってなってたずっと Otsuka berpikir juga, padahal orang di Indonesia naik motor, naik mobil, tapi yang perempuannya juga makannya banyak. Tapi Otsuka tidak menemukan banyak perempuan Indonesia yang gemuk, dan Otsuka bilang Tantani juga nggak gemuk gitu. Padahal orang di Indonesia nggak seperti orang di Tokyo jalan kaki gitu, tapi di sana semuanya naik turun kendaraan, tapi makannya banyak dan kurus. なんでジェロムだってグムックじゃん。そうジェロムっていうかジェロムファミリー、みんなヒジャバットファミリー、みんなグムックじゃん、なんで女性のでもお母さん別に太ってないじゃん、ジェロムのお母さん、本当にわかんないなんで Jadi Otsuka masih bertanya-tanya, keluarga Jerome juga tidak ada yang terlalu gemuk sekali, tapi tidak lihat olahraga, tidak jalan kaki, makan banyak, tapi segitu aja gitu. Jadi sampai sekarang juga Otsuka berpikir kenapa bisa begitu. AC karena karena berkeringat mungkin ya, karena panas. Atsui dakara AC ni deta kamu shirenai. でもかもしれない。まあそうね、だったら男の人も痩せてるかもしれないけど、まあわかんない、なんでなんだろうわかんないわからない、単単にわからないなんででも実際にみんなご飯いっぱい食べたでしょ、めちゃくちゃ食べてる。そう麺はご飯でしょ、orang Indonesia makan nasi itu banyak kan, itu udah berat banget gitu, dan selalu apa-apa sedikit nasi gitu-gitu. Nih, nande mo gohan desu yo. Nande mo gohan. そう。朝白いご飯、お昼夜も必ずご飯あるでしょ。なんか kan iya。日本は割となんか洋食パンとかパスタとかいろいろなんか他の国の料理を結構まあちょっと日本人の口に合うようにアレンジして作ってるけど、なんかインドネシアでなんかボルシチとかなんかそんな他の海外の料理食べる機会が本当になくて、そのなんかインドネシア独自フードが本当に強いのがびっくりした。
menurut Otsuka orang Jepang kadang membuat makanan di mix ya, misalnya pasta atau paginya makan roti, siang baru makan nasi. Tapi orang Indonesia benar-benar pure makan nasi begitu. Soれで飽きないね。すごい、絶対飽きる。飽きてた。ちょっと2ヶ月いただけでちょっと飽きてたもん。Menurut Otsuka itu makanan membuat bosan gitu. Otsuka aja 2 bulan berpikir itu pasti bikin bosan makan nasi setiap hari dan setiap waktu. Tapi orang Indonesia kenapa bisa tidak bosan? Season kamu sih ada naik. Mau soalnya昔からから。生まれた時からその生活だからか。Mungkin karena udah dari dulu kebiasaan orang di Indonesia seperti itu, jadinya ya sampai sekarang seperti itu ya. Omoi tabemono mina tabeta ne. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi yang orang Indonesia banyak makan. Sore karena nih kamu shiroi kana. Bali wa do datta? Kanta ni Bali no hito dakara, Bali shika wakaranai dakara. Kini narimashita. Bali wa do datta? バリってその海だけかと思ってたの。だけど ATV とかバギかな、ジープか、ジープとかその山の方もなんかこう観光地じゃないけどそういうところになってて、それが本当にびっくりした。海だけじゃないんだって。Menurut Otsuka juga ternyata Bali dipikirnya hanya aktivitasnya di laut saja, di pantai, tapi ternyata ada di gunung, ada bisa naik jeep, bisa ATV juga. Jadi berbeda dengan pemikiran awalnya. あとは、バリだけはなんかやっぱ違う国って感じで違う、なんかもうなんか他のジャカルタとか他の場所は割とやっぱその現地のインドネシア人の人が多いんだけど、バリに関してはもう白人とかいろんな人がもうバイクとかいろいろ乗ってて、そこだけは国際色がすごい違うなって思った。Menurut Otsuka di Bali itu seperti ada di negara lain. Kenapa? Karena misalnya di Jakarta, di daerah lain yang Otsuka lihat itu ya orang Indonesia ketemu dengan orang Indonesia, tapi di Bali Otsuka bisa lihat ada orang dari negara lain dan mereka juga berbaur dengan penduduk di sana dan naik sepeda motor, seperti itu yang Otsuka lihat. Jadi seperti Bali itu seperti bukan Indonesia, seperti negara lain. Nangka hikoki norimashita? Berapa kali naik pesawat? Kasueta? 数えてないか。1、待って、まず日本から行った時で、ジャカルタからスダバヤからジャカルタから次どこ行ったっけ？パプア行く時に飛行機2回ぐらい乗り換えたから、まあ5回プラスのパプアから次がバリか。いや1回乗り換えたから、まあ15回ぐらいじゃないkurang lebih 15 kali naik pesawat mereka. わかんない、多すぎて terlalu banyak lupa jadinya. Jadi tamani atama wa ima doko ni iru to ga nanka わかんなかった。もうoriru serdake. Katanya kadang-kadang nggak tahu sekarang ada di mana ya, pokoknya jalan-jalan turun begitu aja mengikuti timnya. Aduh mata. Menanti 最高。 Menanti wa do desu ka? Bagaimana menanti? 最高。mantapすぎる。もうなんか mantap sugiru menanti. Ichiban oishii wa? 一番美味しい。気になったそういうの。ちょっと多いな。多い。まあ単単には普通のティーみたいな果物生えてるのが一番好き。まあ一番好きなのはリフレッシュフルーツグリーンティー。おお、リフレッシュフルーツグリーンティー。with クリスタルゼリー。クリスタルゼリー。もうね、あれが一番うまい。もうみんなハマってた。で、まあなんかスイーツじゃない。フルーティーなやつがそれで、まあスイーツ系の方は、なんだろうな。ポップコーンのやつめっちゃ好きだった。ポップコーンjuga。そうか。よかったね。あれは本当に早く日本に出してほしい。そう。美味しすぎる。Kata Otsuka, cepat-cepat ada buka menanti di Tokyo. もうメナンティのためだけにインドネシアちょっと考えるぐらいだ。Katanya 旅行行くの。Otsuka pikir kalau mau pergi ke Indonesia cuma beli menanti aja, berpikir seperti itu juga ada.
menanti no tame ni ne Jakarta ikimasu ne. Menanti no tame ni Menanti no Bali tame dake ni. ikimasu. Mata ikitai Ikitai. pengen pergi lagi ke Indonesia. Ya. Ichiban kini narimashita no basho wa saki Labuan Bajo ne. Papua wa do desu ka? パプアは違う国、完全に違う国、でもなんか多分パプアは多分あの旅行じゃないと行く機会が絶対なかったと思うからいい経験ができたかな。なんか YouTube のコメント欄で見ても、パプアってなんかそのインドネシア人からしてもやっぱ結構乗り換えとか距離が高い、結構費用がかかるらしくていい経験ができましたっていうのが書かれてあったからすごい。 Jadi menurut Otsuka pergi ke Papua itu suatu kesempatan yang sangat baik karena mungkin orang Indonesia juga tidak ada kepikiran untuk pergi ke Papua, tapi Otsuka sendiri mendapat kesempatan pergi ke Papua itu suatu hal yang berbeda dari pergi-pergi ke tempat lain. Yamanobotta 山登った。 何時間ぐらい？ パプア山登ったかな。登ったみたい、なんかすごく広い山の方。川じゃないけど歩いたやつ、子供に会ったやつ、なかなかのやつ、あれはすごかったね。なんか時間かかった？時間2時間とかぐらいかな。あれは、景色も綺麗だったけど、その偶然子供たちに出会えたのが本当に楽しかった。なんかこういうスマートフォンとかを使わない楽しさっていうのはなんか逆に子供たちから教えてもらえたからよかったな。 Jadi Otsuka waktu jalan di daerah Papua, mereka seperti mendaki ke daerah pegunungan, bertemu dengan anak-anak kecil dan bermain di sana dengan anak-anak kecil, dan melihat mereka tidak tahu smartphone itu ada sesuatu hal yang bagaimana mengagetkan gitu, dan bagaimana Otsuka bisa melihat kehidupan tanpa smartphone. Smartphoneないのいけてるの感じる。いやすごいなって思った。もうなんか今これを知ってしまったからさ、もう使わない生活ってのが考えられないけど、あっちからしたらやっぱないから、まあどっちが幸せなのかわかんないけど、あっちの経験もやっぱいいなって思った。 Jadi Otsuka berpikir orang zaman sekarang sebagian besar kalau tidak ada handphone rasanya seperti tidak hidup, tapi orang di sana bisa hidup dengan baik tanpa ada handphone. Jadi bisa sedikit belajar tentang hal itu begitu. Moshiro kata ne. Moshiroi. Iro-iro benkyou shimashita ne. Jadi menurut Otsuka banyak belajar banyak hal di Indonesia. Otsuka, kyo arigatou gozaimasu. ありがとう。 また会うね。用事あるから。あ、そっか、4時ある。いいよ。いってらっしゃい。バイバイ。連絡しますね。バイバイ。